Ikaron, magbasa ta. Kay I love to read. Ba itong sa kanta? I love to read. I love to read. Sige. 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 Summer fun. Let's have some fun. This summer, say ye. Let's swim in the river. Say Lina. Let's get some scared people's apples from the tree. Say Leo. Let's pick flowers. Say Lina. Don't it's so much fun. Say Mama. But can you help me brush and shoulders too? Yes, and yes we can. Mama, they say helping I be fun too. Okay, sige. Atong balik kong basa. Sige. Basa mo to. Sige. Balik ka nagbasa, June. Let's Ay, ganito lang. summer fun. Let's have some fun this summer. Say Leo. Hindi na may S. Kung sa mga may S. Say Oo, kana. Imong butang S sa ending. Sige. says Leo. Oh, very good. Let's swim in the river. Says Lena. Let's get some star apple. Ha, na may L. Kung sa mga Apples Oh, apples. from the tree. Says Leo. Oh, Let's very pick flowers. Say Lena. na may ikap ni S. Kung sa? May S. Flowers. Says Oh. Lena. The one Hindi. Kini kung sa ni. done Ay, T man. T. done That. done That. that That. that is so much fun. Say Mama. Di mo kalimutan ng S. Sige, go. Say Says. says Oh. Mama. But can you help me? What? Di man. Da. Does Das. that Das. does Oh, perfect. Very the good. flowers Kung sa si John? slower? Na. She ba no? She'll No, may L. Shelves. shelves Oh, very good. to. Yes, we can, Mama. They say helping can be fun too. Okay, sige atong balikon. Dapat karon katong imong timanan to ninyo siya. Sige. Summer fun. Let's have some fun this summer. Says Leo. Oh, very good. Let's swim Ayun na may. in the river. Says Lena. Let's get some star fruit from the tree. Says Leo. Let's pick flowers. Says Lena. Oh, very good. Down Ay, is di. Timan, ti. then Di. That. down is No. That. down That. that Oh, na. Perfect. that Go. is so much fun. Says Mama. But can you help me brush? Di man. Da. Dash. Das. Dash Oh, anak. Very good. the slow shoulders Shelves. shelves Oh. too. We help can. Yeah. Yes. Yes, we can. Mama. The say. Na. They say Say. helping can be too fun. Ay naman. Fun ti. too. Oh, sige. Atong balik ko ni. Shelves. 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 Oh, very good. Balik ka. Shelves. Okay. Beas sa pamantuli. Kani. Says Oh, very good. swim. Excellent. Flowers. Oh, very good. Brush. Dust. Dust. That. Ay, that. That. Oh, very good. Shoulders. Ay, shelves. Shelves. Oh, imagine na timanan. Niligulit niyo. Shelves. 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 O sa may shelves, baby. Aram mahinumduman mo. Imong timanan ng shelves. Yung tag shelves. Nakanabutang nga ng libro. Imagine timanan. Shelves na siya.
Hindi makakatagali ka. Nas library niyo no. Ka. Shelves na siya. Mong timan na siya para di mo makalimtan. Sige, unsa gali ni? Shelves. Oh, very good. Sige. Karon atong tryan og answer ni siya. Sige. Who were talking to each other? What were they talking about? The children in the story. George B. Brother, sister. Which of the chores will be done if they are hungry? Akin naman mag-adyo. Di, pagdawa ko na. Sige, padadyo naman, Jud. Doing something for men. Doing something in the summer. Doing something in the house. Doing something in the twilight. Which shows in the best example of purple. Sige, atong trial ko. Sige, ang tagal itong first question, ana, Jud. Who is the talking to each other? Who, where? Who were talking to each other? Sige, kinsa man sa in the story. Lena and Leo. Very good. Sige, number 2. What were they talking about? What do have burning the summer? Okay, so diri sige, unsa man ang choice number letter C, D, I. What to wear burning the summer? Sige. Sa story, nagisgot ba sila o unsa may where, di ba kay uton? Sa story na yung ibasa ganun, nagisgot pa to sila o kanang unsay ilang suoton ni ka summer? Sa story ganyan at imong ibasa, nagisgot sila o kanang suoton sa summer? Di ba kay? Wow. Wow, okay, very good. So ang letter C is wrong. How about letter A? Unsa may kuan sa letter A? What do burning? Ay, what? What to do burning the Oh, summer? oh, nagisgot ba sila o unsay buhaton sa summer? So, ang letter A, nagisgotay ba si Leo o Lina unsay buhaton nila sa summer? Unsa may ilang kuan pagka summer? Unsa may ilang gisultian di ay? Swim. Swim. Unsa pa? Uh, Pick star fruit. Star fruit. Oh, star apples. Unsa pa man? Pick flowers. Oh, so ilagisgot sila. Katong tulo mo to ilang buhaton sa summer. So, unsa man diri sa A, B, C para nimo unsa man jud ang correct answer nila di ay? Di ba kay ang C kay unsay suoton nila sa summer? Nagisgot ba diri og unsay suoton nila sa summer? Di ba wa? Sa kaning kuan letter A. Unsa ang buhaton nila sa summer kuno? Nagisgot pa sila unsay buhaton sa summer? What? Hindi, kaya mato sila lang mga ligo kuno sa river. Napo kunoy manguha og apples, napo kunoy magkuan og flowers. Unsa man jud naghisgot sila og unsa man yung kaning tulo, unsa man ang sila buhaton nila sa summer. Summer. Oh, so naghisgot sila og magkuan sila sa summer. So ang correct answer ay sa number 2. A. Letter A, nagisgutay si Lina o Leo unsa ang buhaton nila sa summer. Okay, sige. Proceed ta sa number 3. The children Ay, in the story si man ko. could Ay, could. be brothers and sisters. Oh, correct. Nga naman nga kaingon mga og brother and sister si Leo and Lina. Nga naman sa story na imong gibasa ganiha.
Kay sige. Kinsa man ni si John? Mama. Oh, kung naay mama, unsa may naa? Naay? Sister and brother. Oh, sister and brother, mga anak. So, si si Lina o Leo di ay brother and sister sila kay naa sila'y Mama. oh, mama. So, ang sa story, si Lina o Leo, saan sila? Brother o? Sister. Oh, so mag-isuon sila. So, imong answer sa number 3 is correct. Sige, imo pong chika ng imong kuan. Sige, number 1, correct. Oh, sige, number 2, number 3. Sige, number 4. Which of choose will Ay, be so, dyan, PH man. Which of which of these these will they do if they are hungry? oh, sige. B. Okay, correct. Sige, checky Jude. Nga nang dili man mo answer ta og letter A. Nga naman di ay unsa day naa sa letter A? Pick flowers. O unsa man day naa sa pick flowers? Di atong linginan ni siya. Ako para ko Jude. Unsa day ni siya kanina word hungry. Unsa day na siya? Hungry. Oh, Gutom. gutom. Sige, sa letter A. Unsa man na siya? Nga nang dili man siya mo ang answer? Di man maka ang flowers. Oh, sa kung gutmon dai ka, di manguha dai kag flowers, di ba di man sa Di. tunay nung kagutom. Sige, letter C. Unsa man ang letter C? Mo swim. Oh, swim. Nga di man sadya mo ang answer. Di. Kay Mo sound. Masam. Kung mag-sound ka, itay, imagine nimo, gigutom ka, maligo ra ka, unsa may mong batian? Gutmon. Gutmon ka, samot, di ba? So, mo dyan, di po siya mo ang answer. Kung musam ka, dyan gutom ka, gutmon naman yung kapagadyo. Di ba? Sa story, sila day Leo o Lina, kung gutmon sila, manguha sila o ay, Gubas. guabas. Guabas. O, sa may guabas. Biabas. Oh, bayabas. Very good. Okay, sige. Number 5. Ano sa man number 5? Doing something fun next. Doing something in the summer. Letter Sige. A. Okay, very good. Hindi, check Jude. Nganong letter A man, Jude, ang answer sa number 5 para nimo? Sakto si Jan. Ay, nganong letter A man? Maligo sila summer. Oh, maligo sila sa summer. Unsa pa to? Ang uban? Ng fun. Fun. Malingaw sila sa summer. Unsa pa man? Pick swimming. Oh, mag-swimming sila. Napoy katong kani. Pick flowers Oh, unsa pa ni? from Pick flowers. Unsa po ni? star apple. Oh, manguha po sila ng star apples. Kailan kang star apples? Ah, sige we. Sige. Unsa may star apples we? Ito mo. Makita na jud ka diri as imong palibot kay taga bukid man ta. Ay bukid ni diri ah. Ano? Oh, sige na gani na das palibot ng Uba. Di. Unsa ng star apples? Violet man. Oh, kana sakto na. Sige, unsa man na violet tabi. Star apples kay kaimito. Oh, kaimito, mukha ka kaimito. Oh, dagan sa amo na. Dagan ko mong, pareha ko mong rice na, dagan ko silang kaimito sila. Sige. Okay, sige. Correct ka sa number 5. Dirita sa number 6. Which chose in the best example of being helpful. Sige, sige. Basta mo kuno ang kuan. Learning. Ha? Learning. Magbasa. Learning. Di ba kay example of helpful kay kuan. Kung magbasa, makatabang.
Pero sa story na imong gibasa, unsa man kuno to si Ja? Nagunsa man di si Kaan, si Lina o si Leo. Di ba kayo mga sila istorya misulti ijang mama. Yung unsa man di ijang mama? Nagbasa. Nagbasa. Ay, unsa di ijang mama dili tama. But can you help me brush Eh, das, dust the shoulders shelves. shelves to Di ato ni ilista o jaha sige shelves. shelves to Oh. yes we can mama Oh. say they say Oh. helping I can be fun too. Sige, so number 6, unsa man di ay nga namang helpful mas kay ba ka say helpful? Helpful. Oh. Unsa man ang helpful? Helpful. Mati, Mati. mati na bangon. Sige, nganong unsa man di nahitabo diri adapita? Nganong mati na bangon man sila? Nagunsa man di ay diri dapita kani diri Learning. learning. Di ba kay yung mga mama na, can you help me dust the shelves too? Ang sa itong shelves ang giingon gani ha? Bugyan sa live book. Oh, book. So, dust, magpagpag sa mga abog. So, yun diyang mama, pagpaga na to, ay, pwede ba kunin mo tabang pagpag sa shelves? Ang dami unsa man si Leo ug Lina, ug tubag ni silang mama. Yes, we can mama. Oh. They say helping can be fun too. Oh, so, unsa man sa balibad? Wow. Kuwain balibad. So, buutan sila Leo o Lina. So, sa diri unsa day, kung anong matinabangon man si Leo o Lina based sa katong story. Kay, hintabangan nila o unsa man? Cleaning up. Oh, cleaning up. Ila man gitabangan ilang mama og mag cleaning up sa asa galit sila manghilo. Sa libra. Oh, sige. Library. Oh, unsa may tay naa sa library? Books. Unsa may ibutangan sa books? Sofa. Ay, shelves. Shelves. Oh, timaan siya din mong shelves. Sige, very good ka, Jude. Sige, cheeky Jude. Ay, nahimong na ako, anan. Sige na laman. Okay, sige. Karon, balik ta dali. Sige. What is the title of the story, man? Summer fun. Very good. Sige, who are the characters in the story? Leo and Lina and Mama. Very good. Be, kani si Ja. Unsa may ilang buhaton dai sa summer di ay? Unsa di ba kay nagplano man si Leo ug Lina sa summer? Unsa man dito ilang ipanghisgutan? Swimming in the river. Unsa pa? Tulo man to. Star apple Apples. from the tree. Okay, very good. Unsa pa Pick usa? flowers. Okay, very good. Unja, ang ijang mama, unsa may ending sa story? At this library. Library na, mag-unsa man? Cleaning up. O, cleaning up the Shelves. shelves. Imagine na timaan ng shelves. Shelves. Sige, dahil unsa man si Lina ug Leo adto. Lina. Oh, unsa man sila pagpatabang silang mama. Yes, we can mama. They say helping